तो सांग मैंने आपण मैंने बारिपदार इवनिंग टाइम रे एमती किछि खाइबा खुचंती कि जे कि पूरा बिना प्याज रसुण रे तयारी होतबा तो हां आज्ञा मु आपण मन पे नै आसी आज आपण एते एई वीडियो रे आपण पूरा बिना प्याज रसुण रे तो भाई जने बिना प्याज रसुण रे मशरूम पकोड़ा पनीर पकोड़ा बहुत किछि आइटम करूचंती तो चलंतु आउरी वेराइटी आइटम अछि तो चलंतु जाई कि आपण को देखैबा तो हेलो हाय नमस्ते केमती अछन समस्त आशा करछु भलो रहथिबा समस्त तो जय जगन्नाथ मु आपण को सुनील नै आसी आ गुडे एक नो फ्रेश ब्लॉग रे चलू स्टार्ट करवा भाई को पचार केमती कौन रही ये आइडिया केमती आसला जे कि आपंकर माने बिना प्याज प्रस्तुत कर तो चलतु भाई को पचार केमती होची वीडियो रे रही था हाँ आगे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गला तो से बहुत बहुत थैंक यू आशा करुच्ची नेक्स्ट आपंकर एमती जमी 1K हो जाओ तार गोटे बहुत बड़ ही सेलिब्रेशन करवा तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपंकर नाटा नाम गोपाल कृष्ण महांती। बिना प्याज रसुण केमती माने आइडिया आसले जे बिना प्याज रसुण करवा बिना प्याज रसुण फास्ट कथा मु वेजिटेरियन किंतु प्याज रसुण खाए। अच्छा तो बिना प्याज रसुण बारिपदार सेमती किछि बेसी किछि ऑप्शन नाही। आगे केतना जगह रे चॉप सिंगरा आइटम मिलुची आगे आ मंदिर प्रसाद छडा आ सेमती किछि ऑप्शन नाही। हां मंदिर प्रसाद छडा आ सेमती किछि ऑप्शन ही नाही जे कि इवनिंग टाइम रे जे कि माने माने बिना प्याज रसुण किछि मिल जो से भी बारिपदार 15-20 मिनिट लागि जिवो माने बारिपदार कहतेले बहुत रेयर। आगे तो से पे गोटे माइंड रखी कि भेज को भेज भी हो बिना प्याज रसुण हेले बहुत लोक पूजा पर्व टाइम रे तो बाहर किछि पांतिनी। आगे तो से पे सेटा को माइंड रखी कि स्टार्ट करले हो। अच्छा आपण इवनिंग टाइम रे तो इटा करछन पार्ट टाइम माने आउ कोन कर जॉब फॉब ऊपर किछि अलगा किछि हां ता बाद मोर जॉब अछि। आगे जॉब करे हमर जिला परिषद रे जॉब करे। आगे आउ ता बाद ऑफिस आसला परे एटा चले हो। यार टाइमिंग केमति रहउछि सर आपनकर यार टाइमिंग रहउछि नॉर्मली रेगुलर बेसिस कहते होले 6:30। अच्छा 6:30 रु राती 10 हो। दुकान डेली खोलदन ना केमति सब दिन खोला किछि काम पड़ले बंद ओले स्पेसिफाइड डे किछि नाही जे बंद करिया पे। आ आइटम कोन कोन रहउछि आपनकर सर वेज आइटम रहउछि पनीर पकोड़ा क्रिस्पी पनीर पनीर हां छतु पकोड़ा आउ क्रिस्पी कॉर्न स्वीट कॉर्न फ्राईटा और सोया चाप चारटा आइटम एबे करछन माने आकु किछि प्लान अछि कि सर आउ किछि बढ़ेबा माने वेज ऊपर प्लान अछि। अच्छा आ बढ़ेले निश्चय आपण माने जानि परिए। हां निहाती हमें तो निहाती आसीबु आपन बागु ना निहाती आसीबु हमें भी चाहू जे आपण आकु और जानतु सर। आज्ञा थैंक यू। अच्छा प्राइस केमति सर हो सबुर आपन प्राइस जहां भी लेबे हाफ 30 फुल 60 हाफ 30 फुल 60 सबुर आपन जहां भी नेबे हां सोया चापटा होची पीस 30 बाकी जहां भी नेबे हाफ 30 फुल 60। एटा सर कोन मसला डाटा दउछन एटा हमर चटनीटा स्पेशल होममेड चटनी एटा निजे तयारी करंती करे। हां जंदी लोक चिली सॉस दियंती आज्ञा तो चिली सॉस बदले हमें चटनी दो। अच्छा यार नाम कोन दैछंती ताले यार नाम होची हमर स्पेशल नवरत्न चटनी 9 प्रकार आइटम पड़ी की चटनीटा होची। अच्छा 9 प्रकार आइटम मिसी की अपन चटनी हां हां अच्छा कस्टमर डिमांड कोडा बेसी रहउची आपन जो चारिटा आइटम रहउची सब दिन तो सब सरी होउची सब दिन सरी होउची काको कोटा पसंद ऊपर डिपेंड करे। आपन को छतु पसंद आपन को छतु डिमांड रहिला काको पनीर पसंद तार पनीर डिमांड रहिला तो सोचा बोल लागे तो काको सोचा बोल लागे आपन को तथापि कोडा लागतो जे कस्टमर बेसी डिमांड जे एटाई हाई लेवल होउची आपन को जे एटाई सेमति किछि ना सब सेम अछि आपन सब सेम अछि भाई सब सेम अछि ना कस्टमर ऊपर डिपेंड करे। आज्ञा ताको जोटा पसंद एटा कोनटा पड़ी गेला एटा कॉर्न गुळा जो वर्तमान क्रिस्पी कॉर्न पई। अच्छा आपन को जो पनीर आइटम हो कि छतु हो एगा सब केठु आनंती मार्केटिंग सब एठी 104टा खाली आसे बाहरु। अच्छा बाहरु माने भुवनेश्वर आछी से 104टा भुवनेश्वर हां सांग अछंती से पठै दियंती डेली सब लोकल डेली ना से थोरे पठै देले 3 दिन 4 दिन चल जाय फ्रिज रे रख देले रहि जाय। अच्छा अच्छा आ पनीरटा कोठे आनंती आपन पनीरटा अरविंद आपनकर अरविंद रेस्टोरेंट आज्ञा से भी बिना प्याज रसुण बिना प्याज रसुण पूरा बारिपदार ही जानछन समस्त से बिना प्याज रसुण आज्ञा आज्ञा ना बिना प्याज रसुण साधा अरे पनीरटा आपनकर से सेठु आन हां पनीरटा सेठु होची नो आउ सब मार्केटिंग लोकल ऊपर। अच्छा मार्केटिंग भी सब निजे कर दियंते सकाळे भी मॉर्निंग टाइम रे आपन मार्केटिंग कर दियंती मार्केटिंग सारी की ऑफिस जाय। अच्छा आउ बाकी लंच टाइम रे आसी बाकी किछि काम जदी थिबो सारी दिए सार दियंती बाकी इवनिंग रे दुकान खोला हला। अच्छा अच्छा आ सेमति की पिला आपन पाखरे अछंती ना आपन एकला ही आउ मास ना ना पिला खुजा खुजी चली छी। अच्छा अच्छा आपन को माध्यम रे कहूची जदी केही पिला थिबे आसी की जोगाजोग करूं संध्या टाइम रे खाली संध्या टाइम रे इवनिंग टाइम रे हां खाली इवनिंग टाइम वीडियो जदी केही देखतंती निहाती आसी की जोगाजोग करबे निहाती आपन आ एडा एडा आपन को लागला पनीरटा बोल ना हां पनीरटा रे पड़िबो
अच्छा पनीर टा हवा ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସर ତଥାପି ପନିରଟା ସେ 5 ମିନିଟ ରୁ 7 ମିନିଟ ସମୟ 5 ଲାଗେ। ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନିଏ ଛତୁଟା। ଛତୁଟା ମାନେ ସେଟା ଟିକେ ଇଏ 10 ହବ ନା ମିନିଟ ମିନିମମ ଟା ସମୟ ନିଏ। ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ ସେ ନ ନହେଲେ ବି ଭଲ ବନେଇଲେ ଲାଗିବନି ହଁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଠିକ ଆସିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଖୁସି ହେବେ ବାସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟମର ଭଲ କଲେ ସବୁ ଭଲ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଗ୍ରାହକ ଈଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣଟା ବୋଧେ ମେଥିରେ ପଡିଲା ବୋଧେ ନା ମେଥିଟା ଆଚ୍ଛା ମସଲା ବି ଆମେ ଘରେ ବନଉଛୁ। ଏ ବି ସବୁ ନିଜେ ତିଆରି ହଁ ମାନେ ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁନିଆ ସିକ୍ରେଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ନିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ହଁ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ ବୋଲି ତାର ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ ଆସିଲା ଆଉ। ହଁ ଭେରାଇଟି ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ମିଶେଇକି ପୁରା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମସଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଲୋକେସନ ଟା କେଠି କହିପାରିବେ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଦିବ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ ଛକ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ସାମ୍ନା ଆଉ ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦିବ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପ୍ୟାଲେସ ଛକ କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପନିରଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନା ପନିର ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ପୁରା କର୍ନ ପଡିବ ଏବେ କଣ ପଡିବ ୟା ପରେ କର୍ନ ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରାଇ ତାପରେ ପଡିବ କର୍ନ ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପନିର କଣଟା ଏବେ ପଡିଗଲା ନା ହଁ ପୁରା এটা কর্ন ফ্রাই ସୋୟା ଚାପଟା ଆପଣଙ୍କର ତ ଡବଲ ଫ୍ରାଇ ହବ ନା ডবল ফ্রাই ওটা ଆଚ୍ଛା এটা ତ ଥରରେ କଲେ ହବନି ବୋଧେ ନା ଡବଲ না ପକେଇକି থরেরে হবনি ভিতরটা ଟିକେ ରହିଯାଏ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ କରିବା ତାକୁ ପାଇଁ ଫ୍ରାଇ ପଡେ କରନ୍ତୁ ସେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ତାକୁ ଫ୍ରାଇ ଡବଲ କରନ୍ତୁ କରାଯାଏ ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଖାଇଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଆଇଟମ୍ ବି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତଥାପି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଇଗଲା 2-3 ମାସ ହେଇଗଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଉଛି ଆଉ 2-3 ମାସ ହେଇଗଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ସବୁ ଭଲ ହିଁ ରହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କର ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବି ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି ନା ଏମିତି କେମିତି ଏମିତି ଆସୁଛି ଫଙ୍କା ପାଇଲେ ଆଉ ଫାଙ୍କା ପାଇଲେ ପୁରା ମାନେ ଭେଜ ଆଇଟମ ହେଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆଉ ହଁ ଭେଜ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଲୋକେସନ ଟା କେଠି କହିପାରିବେ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲ ଦିବ୍ୟ ପ୍ୟାଲେସ ଛକ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ସାମ୍ନା ଆଉ ଆମ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ଵର ମନ୍ଦିର ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦିବ୍ୟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପ୍ୟାଲେସ ଛକ କହିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇ ଆମର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ପନିରଟା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସି କ୍ରିପ୍ସି ହେଇଛି ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସଲା ରହୁଛି ଭାଇ ଯେଟା କି ଆପଣଙ୍କର 9 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମିଶିକି ରହୁଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଭାଇଙ୍କର ପର୍ସନାଲି ରହୁଛି ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା କେମିତି କିସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନବା ବାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମସଲାରେ ଏବେ ନବା ସେଇ ଚଟଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଥରେ ଆସିକି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କର ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆହୁରି ଟ୍ରାଏ କରିବା ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା ଦୋକାନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡିଓରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ପନିରଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏବେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇ ନେଇ ଆସିଛି ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଘରେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କିସ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟା ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ତାଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ଯେଟା କି 9 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମିଶିଛି ୟାର ନାମ ହଉଛି ନବରତ୍ନ ମସଲା ତ ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସରୁମ ପକୋଡା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କର୍ନଫ୍ରାଇଡା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୋୟା ଚାପ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋୟା ଚାପ୍ ତ ମସଲାଟା ଏବେ ପକେଇଦବା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ରହୁଛି ମସଲାଟା ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଢାଳିଦବା ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମସରୁମ ପକୋଡା ସାଇଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଡ ବଡ ସାଇଜ ହିଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ଲେଟ ହଉଛି 1/2 ଫୁଲ 60 ଟେଷ୍ଟ କହିବି ତ ଏଇନା ଦେଖିବା କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି ରହୁଛି
मशरूम पकोड़ा रो टेस्ट तो बहुत बढ़िया रहउची लिटरली भाई सतरे भी बहुत बढ़िया अछि आ एबे ट्राई करबा कॉर्न फ्राई ट्राई करबा एबे कॉर्न फ्राई भी भल लागुची भाई एटा जीएल भी देखियो भाई कहबो चिकन लॉलीपॉप किंतु ना भाई चिकन लॉलीपॉप नुहे एटा हो भाई सोया चाप भेज सोया चाप आपन एटा भी टेस्ट करी कहबा नियोनी का पड़ी आपन नियोनी भी पड़ी जाउची ता से सीक्रेट मसला भी देइचंती भाई एबे ट्राई करिया भाई यार टेस्ट भी कहबी जदी बहुत बढ़िया हिची खाली टे ठंडा हो गला नने बहुत बढ़िया हिची समस्त थरे भाई ट्राई करके देखो और सतरे कहूची भाई बहुत टेस्ट हिची थरे टेस्ट करके देखो मु तो भाई बहुत वीडियो ला सेति मु सेति खाली पनीर टाई ट्राई करी और नने घर को नहीं एली गरम गरम खाइले आउरी बढ़िया टेस्ट लागबो थरे ट्राई करके देखो जाईकी देखो लोकेशन तो भाई वीडियो रे ही अछि आपनकर तो रोज संग माने जय जगन्नाथ नेक्स्ट ब्लॉग देखा हबो।